आम्ही पहिला की 10 तारखेक ऑक्टोबरच्या 10 तारखेक ह्या वर्सा हेल्थ डिपार्टमेंटान बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटा वांगडा इन्क्लुडींग डेप्युटी कलेक्टराचे ऑफिस तशेंच आमचे जे कावन्सिलचे थोडे ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी एक इन्स्पेक्शन कॅरी आउट केले आमचे जे फिश आनी मीट मार्केट आसा तेजे आनी एक तांकां लिस्ट आउट केले की कितें कितें इश्यूज वीथ रिगार्ड्स टू हेल्थ आनी सेफ्टी स्टँडर्ड्स जे आमचे आसा त्या प्रमाणे कितें कमी थंय आसा आनी कितें फुलफील करपाक जाय वायडली पब्लिसायज केल्ले न्यूज पेपराचेर आनी न्यूज मिडियाचेर आनी हितून 4 कॅटेगरीजान हे सगळे लिस्ट केल्ले जी नोटीस म्हाका दिसता ऑलरेडी दाखयल्ली आसा हितून फ्रंट ऑफ द बिल्डींग बॅक सायड ऑफ द बिल्डींग इनसायड द बिल्डींग आनी जनरल म्हणजे जी परिसर आसा जावं टॉयलेट फेसिलिटीज उदकाचे फेसिलिटीज जे सगळे आसपाक जाय आनी ह्या ज्या नोटीस आनी इन्स्पेक्शनान जे डायरेक्शन जावं कितें पॉयंट्स जे काडलेले हेल्थ ऑफिसरान तितून तुमी जर पळोवंक गेले जाल्यार गार्बेज unused old poles, display boards, no lights, old machinery, cleaning schedule not displayed, no provision to lock, main door open, waste pieces are lying, electricity pole is broken, water stagnation, fish waste is lying, no proper maintenance, no serial numbers, no provision, no smoking, no spitting boards not displayed, pipe ducting chambers dirty from inside and outside, ceiling fans not working, glass windows and panes found to be dirty, toilet facilities within premises are not operational, separate and overall cleanliness has not been maintained. आता 10 तारखेक मिटींग ही जाल्या आयज आमी आसा 1 नोव्हेंबराचेर साधारण 15 ते 20 दिसान सादी साफ सफाई करपाचे म्युनिसिपालिटीक मॅनेज जावना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जावं जे फॅन चलतले तितले काम करपाक जावना हेजें दुख्ख दिसता आमी कंटिन्युअसली हे इशू म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेक काडीत आसा आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीचे जे आमचे मार्केटाचे कमिटी आसा ती कमिटी जर सोडून मिसमॅनेजमेंट करपाचें सोडून आनी दुसरें कांयच काम करिना ही जी बिल्डींग पोजेशन 2014 ह्या बिल्डिंगाची इनॉग्रेशन जाल्ली 2017 एक रिपोर्ट आसलो की ह्या बिल्डिंगेक केन्ना NOCच दिवना हेल्थ डिपार्टमेंटान जर 2014 पासून 2017 पासून NOC दिवंक ना जाल्यार म्हाका एक क्वेश्चन पयली येता हांव अप्रिशिएट करता की आतां हेल्थ डिपार्टमेंटान हे स्टेप्स घेतल्या की कितें जे जनरल क्लेनलीनस आनी मेंटेनन्स जे बिल्डिंगाचे आसा ते जायना पण आतां तरी NOC म्युनिसिपालिटीन ह्या बिल्डिंगेची घेतल्या काय ना हो पयली क्वेश्चन आमकां येता कित्याक म्युनिसिपालिटी ही अशी अथॉरिटी आहा की जेंच्यांनी ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट इशू करच्या पयलीं हेल्थ फायर सेफ्टी हे सगळ्या गोश्टीच्यो आनी PDA ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाची हे घेवन NOCs जावं लायसन्सीस घेवन मागीरूच ऑक्युपन्सी इशू करता तरी आसतना अशें कित्याक जाता की म्युनिसिपालिटीची ओन जी प्रिमायसीस आसा तितून म्युनिसिपालिटीन हे सगळे NOC घेवंक ना सो हितून दुर्लक्ष कोणें केला तर चीफ ऑफिसर आनी जे रुलींग कावन्सिलर आसा तेंच्यांनी कित्याक इवन तुमकां याद आसतलें की थोडे म्हयने पयलीं आमचे जे म्हापसाचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एक इनॉग्रेशन केला अलॉंग वीथ लायब्ररी जेन्ना आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर येयल्ले हांगा आनी डेप्युटी आमचो जो स्पिकर आसा आनी स्थानीक MLA तेंच्यांनी इनॉग्रेशन केला त्या बिल्डिंगेची सेम परिस्थिती आसा आनी थोड्या वर्सांनी जे आतां फिश मार्केटाचे जे चल्लां पळय तशेंच त्या बिल्डिंगेचे जातले तेंच्यांनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटासून अजून टेम्पररी लायसन्साचे ट्रान्सफर करूंक ना म्हाजो क्वेश्चन कितें की जर ही बिल्डींग इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट ना जाल्यार तुमी पोजेशन घेवन इनॉग्रेशन करता कित्याक हें नाटक करता कित्याक की आमचें सगळें सारकें आसा 2014 पासून आतां 2025 पावले आमी हेल्थाची NOC ना जाल्यार हे ऑपरेशन कशें चलता आनी कित्याक चलता इनॉग्रेशन जालेंच कित्याक आनी जी सुड्या कडसून लायसन्स घेतलें कित्याक आतां सद्या
त्या सेम बिल्डिंगेच्या 3ऱ्या मजल्यार कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालू आसा आनी हॉल घालूंक सोदता. आतां हे कन्स्ट्रक्शनाचे परत लायसन्स इशू कशें केलें? PDN जावं जी सुडान परत कन्स्ट्रक्शन कशें चालू केलें? जेन्ना सकल्ली जे बाकीची बिल्डींग जी आसा ती जर इल्लिगल जावं विदावट प्रॉपर लायसन्स ऑपरेशनल आसा जाल्यार वयर आनी एडिशनल लायसन्स कशें गावलें ह्या बिल्डिंगेक फुडलें बांदपाक? सो हो क्वेश्चन फक्त एकूच डिपार्टमेंटाचो जावं म्युन्सिपालिटीचो क्लेनलिनसाचो इशू ना. हे इरेग्युलरिटी आनी ह्याच आमी कितें म्हणटात दलदलानूच भोंवत रावप सगळ्या म्हापशेकारांनी आनी आमी लोकांनी. हे तर 10-15 वर्सां जालीं हे मीट आनी फीश मार्केटाच्या हितूनच आमी शिरकोन उरल्यात. भायर जे मेंटेनन्स आसता ते करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी म्युन्सिपालिटीच्या स्टाफाची, मार्केट कमिटीची, मार्केटाच्या सुपरवायझराची. आमची मार्केट कमिटीन आमच्या ऑपोजिशनांतलो कावन्सिलर जो आसा आनंद भायडकर तेणें आमकां काल इन्फॉर्मेशन, तो आयज येवंक शकना, तेणें आमकां काल इन्फॉर्मेशन दिलां की मार्केट कमिटीच्या मिटींग जायत ना. जो चेअरमॅन आहा तो युनिलॅटरली सगळे डिसिजन आपुणूच घेतात, डायरेक्ट आमदारा कडेन व्हरता आनी डायरेक्ट आपूण डिसिजन घेता कितें करपाचें तें. जाल्यार ह्यो कमिटी तुमी फॉर्म करून नाटक कित्याक करता? युनिलॅटरली डिसिजन घेवपाक जाय. आनी तशेंच जेन्ना उद्घाटन करता आनी जेन्ना तुमी हे आतां बीफ आनी पोर्क मार्केट जे समोर आसा तें उद्घाटन केल्लें तेन्नाय सेम प्रॉब्लम. तेका एग्जॉस्ट ना, तेका भायर उदीक जे वयता पळय तेका तुमी ट्रिटमेंटाचो फेसिलिटी करिना. आतां जे ह्या आमच्या मार्केटान कत्तलखाना ना जाल्यार जे व्हडले एनिमल्स आसा जावं मिडियम सायज एनिमल्स आसा ते मारपाचे खंय? ही फेसिलिटी फीश आनी सदांच जेन्ना उद्घाटन करता तेन्ना म्हणटा वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी. ही वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी? आमचो आमदार जगभर भोंवता, आमीय जगभर भोंवता, वर्ल्ड क्लास फेसिलिटी पळोवपाक तेणें केन्ना थंय वयचें न्हू. फक्त एअरपोर्टार भोंवन परत येना न्हू, तो भायरूय भोंवता. आतां जेवता पिता न्हू आमी सगळे, तेन्ना तेंय बी पळोवपाचें न्हू मातशें कितें करता काय म्हणून. खंयचीय फेसिलिटी असल्या टायपची सदांच कत्तलखाना जावं स्लॉटर हावस म्हणटा तो त्याच कॉम्प्लेक्सा भितर आसपाक जाय, भायर न्हू. हे सगळे काडून वेस्ट जे आसा सद्या जे बोकड्यो आसा जावं कोंबड्यो आसा त्यो आतां फर्स्ट फ्लोरार व्हरतात, फोर्स करून ओडून त्या जनावरांक वयर व्हरतात. ते मागीर कापतात, तेंचे पायपां साद्यो जे आमचे हेज्यो पायपां आसता त्याच पायपान मागीर ते सगळे उडयतात. तेका ट्रिटमेंट करपाक थंय कांयच फेसिलिटी त्या बिल्डिंगेन ना. ती स्लरी करून तेजे वेस्ट उडयता ते खंय उडयता? हे जे आमचे फीश आनी मीट मार्केट आसा ते कनेक्ट जावपाचे असले STP. आतां सद्या हेका ट्रिटमेंटूच ना. सो आतां हे वेस्ट वयता खंय? डायरेक्ट गटरांनी वयता. आतां नवीन जे बीफ आनी पोर्क मार्केट आसा न्हू त्या बीफ आनी पोर्क मार्केटाक इनॉग्रेशन केल्या मागीर ऑलमोस्ट 1 वर्सान ट्रिटमेंट प्लांट तेका बांदला. ते 1 वर्स जायसर ते सगळे जाण वेस्ट तेंचे गटारान फाटल्यान व्हाळात तितून वेस्ट सोडटाले. सो जर फेसिलिटी तुमची इन ऑल रिस्पेक्ट्स कंप्लीट ना आनी जर तुमी एक्सपेक्ट करता की जो दुसरो मनीस लायसन्स जावं ऑक्युपन्सी घेवपाक म्युन्सिपालिटी कडेन येता तेंचे चॅकलिस्टा प्रमाणे सगळे आसपाक जाय रेडी, जाल्यार तुमी तुमचे ओन एसेट्स जे आसा जे म्युन्सिपालिटीचे एसेट्स आसा ते विदावट लायसन्स, विदावट NOC, विदावट अख्खी चॅकलिस्ट पूर्ण केल्या शिवाय तुमी कित्याक स्वताचे एसेट्साची अशी वाट लावन दवरता आनी घोळ करता, तेज्या मागीर तेजें इनॉग्रेशन करता, व्हडलें नाटक करता, सगळे पयशे वेस्ट, तितून सगळ्यांचे हेल्थाचेरूय इफेक्ट. आतां मुद्दो आसा हे सगळे जाले टॉपीक हे बद्दल. लास्टाक इशू कितें येता आतां क्लोजराचो. हे मार्केट बंद करप खंयचो आतां जो फूल आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा तो सुरू जाता बस स्टँड आसा थंयसून आमचे फीश मार्केट आसा थंय पर्यंत हो एंटायर आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स. तुमी जर हो एंटायर मार्केट कॉम्प्लेक्स पळयशीत जाल्यार लास्ट 5 वर्सान म्हाका दिसता बॅड टू वर्स आनी वर्स टू सामको एपिडेमीक टायप सिच्युएशन हाडून दवरल्या. एक गटराचें कवर चेंज जायना. पयल्या वर्सा केल्लें डिसिल्टींग तेन्ना कोवीड चालू आसलो म्हणून मार्केट एम्प्टी आसलें म्हणून डिसिल्टींग केल्लें, तेन्ना तेज्या मागीर डिसिल्टींग करूंक ना. रस्ते खणले तेजें रेस्टोरेशन करूंक ना. तशेंच आतां हीच मार्केटांतसून जे रेवेन्यू जनरेट जाता
लिगल रेवेन्यू म्हणटा आमी जे सोपो कलेक्ट करता बाकीचे जे आमचे जे कमिटी करता आनी जे इलिगल आपले रेवेन्यू कलेक्शन करता तेजे उलयना जे आमचे लिगल रेवेन्यू कलेक्शन करता खंयचोय सेक्शन मार्केटांतलो बंद करून दवरात हितून आमच्या म्युन्सिपालिटीक लॉस कितलो जातलो रेवेन्यूचो हेचो विचार 10 तारखेक ज्या दिसा इन्स्पेक्शन जालें न्हू त्या दिसा चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन आनी मार्केट कमिटीचो चेअरमॅन आनी सुपरवायझर ह्या सगळ्यांनी सिरियसली घेवन हें काम त्याच दिसा सुरू करूंक जाय आसलें सो फक्त नुस्त्या मार्केटाचो हो इशू न्हू म्हाका दिसता तांकां सिरियसनसूच ना ह्या बाबती बद्दल की मार्केट बंद जालें जाल्यार हेजे कॉन्सिक्वेन्सीस कितें जातले ते मार्केट बंद जालें जाल्यार एक गोश्ट म्हणजे जे वेंडर मार्केटान बसले तांकां आनीक दुसरो जागो प्रोविजन दिवपाक म्हापशां इतली कॉम्पॅक्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा की पयलीं म्हणजे जागो ना हे वेंडरांक तुमी शिफ्ट खंय करतले हे जे मार्केटान आयज बसता वेंडर आनी जे वयर फर्स्ट फ्लोरार चिकन मटन विकता ते वेंडर तांकां तुमी फॅसिलिटेट आनीक दुसरी कडेन खंय करतले जागो आसा ना ते जे वेस्ट जनरेट जाता मार्केटान सद्या ते दिसना न्हू आमचे ते वयता सगळे ड्रेनेज गटरान तुमी जर तांकां दुसरी कडेन शिफ्ट केले जाल्यार ते वेस्ट तुमी मॅनेज कशें करतले दुसरी कडेन आतां आमच्या दोळ्याक दिसना ते फाल्यां तुमी जर तांकां दुसरी कडेन शिफ्ट केले जाल्यार ते खंय उडयतले काय उत्तर ना हेजें सो साफ सफाई न मेंटेन करून आनी 10 वर्सां हे तुमी जे ट्रिटमेंट त्या वेस्टाक ना करून हेल्थ हॅजर्ड आसाच मॅनेजमेंटूय तुमकां जावचें ना तिसरी गोश्ट पार्किंग फॅसिलिटी तर हरशी म्हणून हांगा नाच वेंडर जर ऑल ओवर म्हापसा समज ना इलाजान वेंडर ऑल ओवर म्हापसा बसोंक लागले जाल्यार रस्त्याचेर सगळे जाण पार्किंग करून ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सगळे डिस्टर्ब जातले हरशी म्हणून मॅनेजमेंट नाच पण जे आसा ते बी आनीक उद्ध्वस्त जातले आतां जे वेंडर खंय खंय रस्ते सायडीक बसता जावं खंयच्या फेस्टिवलाक फुलां घेवन येता आनी कितें तेन्ना इतले डिस्टर्ब जाता सगळे ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ते बी वस्त जातले सो कितें करूंक सोदता तुमकां ऑलरेडी 15 दीस आसले हें काम करपाक तुमकां करपाक जायना जाल्यार हांव परत परत सांगता की तुमकां जर केपेबिलिटी ना तुमी प्लीज सोडून दियात आनी आमचे कडेन दियात आमकां मॅनेज करपाक जाता हेतून व्हडलें कांय करपाक ना हे जे सजेशन आनी हे दिल्यात पळय तितून साफ सफाईचें काम आनी हे ज्या दिसान इन्स्पेक्शन जालें त्या दिसा पासून चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन मार्केटीचो चेअरमॅन आनी MLA हो इशू एड्रेस पासून करिना एकटो मनीस हेचेर उलयना सो तांकां इंट्रस्ट ना म्हणजे मार्केट बंद जाल्यार चलता लोकांचे रेवेन्यू पोटाचेर लाग पडल्यार चलता फक्त आपलें कितें आसा तें घरा पावल्यार पुरो बंद जाल्यार चलता आमचो आमदार हेचेर कशें उलयना दुख्ख दिसता की पयर दिवाळेक सगळ्यांक मार्केटान वीश करून गेलो तेजे पयलीं नोटीस येयल्या न्हू ते दिसा तेणें प्रेसाक नाल्यार कोणाक एक उत्तर तरी दिवंक जाय आसलें की आपूण अश्योर करता जेन्ना हांगा पब्लीक तेंची मिटींग जाता तेन्ना 2 दिसां भितर हेलिपॅड उबो जाता तांकां हे रिपेर करूंक 10 दिसां जायना 10 दिसां भितर जायना पायपां रिप्लेस करपाक सिमीट इल्लेशें घालपाक थोडे विंडो पेन्स आनी हे घालपाक हरशीं तुमी सगळे गोश्टी पोस्ट एक्स फॅक्टो म्हणून अप्रूव करून बिलां घेता इव्हेंट करता सगळीं बिलां क्लियर जाता हें करपाक जायना 10, 12, 15 सजेशनां आनी सादी घे आमचे आतां जे लेबर हरशीं वॉर्डान येता न्हू तांकां घेयात आनी 5 दिसां भितर करात न्हू आतांय करा आतांय टायम आसा ही न्यूज आर्टिकल काल येयल्या न्हू हेच्या पयलीं ऑलरेडी नोटीस तुमकां पावली न्हू त्या दिसाच्यान कित्याक सुरू करूना त्या दिसाच्यान इन्स्ट्रक्शन कित्याक दिवना तुमी आतां 2 दीसूय रावल्यात कित्याक हांव मागता आतां की अजुनूय 7 दीस आसा आमी सगळे जाण कॉपरेट करूंक रेडी आसा सुधीर बाब हांगासरलो कावन्सिलर हांवूय रेडी आसा तुमकां हेल्प जाय आमी असिस्ट करता तुमकां सुपरवायज करपाक तुमकां एडिशनल लोक जाय हांव उबो रावता भाईक उबो रावनी आमी करून घेता वांगडा तुमच्या असल्या कामाक हितून सगळ्यांक नुकसाण जातलो म्युन्सिपालिटीकूच न्हू हांगासरल्या लोकांक नुकसाण जातलो वेंडरांक नुकसाण जातलो सगळ्यांक लॉस जातलो हितून मार्केट बंद करप हो उपाय आमकां अलावड ना आमकां आमी रेडी ना एक्सेप्ट करपाक सो प्लीज आमी मागता म्युन्सिपालिटी आमदाराक आमचो जो मार्केट चेअरमॅन आसा ताका की मातशें अर्जंट हेचेर लक्ष दिवचें आनी
क्लीन करून घेवचे, कितें रिपेर जाता तें करून घेवचें आनी अर्जंटली हो प्रॉब्लम सॉल्व करचो आनी आमच्या वेंडरांक आनी सगळ्या लोकांक जे ही फॅसिलिटी दिल्या इनकम्प्लीट आसा पण फॅसिलिटी आसा न्हू सद्या ती त्रासान घालचे न्हू लोकांक आनी जे कितें लॉंग टर्म आमकां सोल्युशन काडपाक जाय तें आमी वांगडा कावन्सिलान बसून तेजें सोल्युशन काडुया. थँक्यू.